तूने नजर से क्या छुआ, दिल था जो तेरा हुआ, कैसा नशा चढ़ गया, तेरी याद में खो गया। तूने नजर से क्या छुआ, दिल था जो तेरा हुआ, कैसा नशा चढ़ गया, तेरी याद में खो गया। मैं तेरे लिए जान तली मैं लिया, मेरी याद दिनों ना आया, तू मुझे कितना भी जाने समझ ले, किसी और दीवाना लिया। याद तेरी आए ना कभी, रह गई बातें जो ना कही, आस में जिंदगी कत रही, कभी मिले तो ये बस नहीं। तू मेरी आशिकी बन गई, मुझे एहसास होता नहीं, मैं तुझे अब बातें क्या सुनाऊं, दिला दूंगी मैं तुझको यकीन, दिला दूंगी मैं तुझको यकीन, दिखा दूंगी मैं प्यार मेरा, तुझे ले लूं मैं बाहों में, मैं होने दे बातें नो हौसला। मैं तेरे लिए जान तली मैं लिया, मेरी याद दिनों ना आया, तू मुझे कितना भी जाने समझ ले, किसी और दीवाना लिया। याद तेरी आए ना कभी, रह गई बातें जो ना कही, आस में जिंदगी कत रही, कभी मिले तो ये बस नहीं। प्यारे दिले में कुछ भी करना, प्यारे दिले में कुछ भी प्यारे दिले में कुछ भी करना, प्यारे दिले में कुछ भी मेरी जान में तू सुबह शाम रहूं, तू मेरे लिए जान जिगर, मेरी सांसों में तू। मैं तेरे लिए जान तली मैं लिया, मेरी याद दिनों ना आया, तू मुझे कितना भी जाने समझ ले, किसी और दीवाना। তো ড্রামার স্টার্টিংয়ে এই ড্রামার ফিমেল লিড সি ফ্যানকে দেখতে পাই, যার কিনা ইনসোমিয়া রয়েছে, মানে সে রাতের বেলায় ঠিক মতন ঘুমোতে পারে না, কিন্তু সকালবেলায় এক্সারসাইজ করার টাইমে ওর ঘুম আসে। এটা দেখে ওর বাবা তখন সি ফ্যানকে একজন ভালো ডক্টর দেখাতে বলে। এতে সি ফ্যান নিজের চেক আপ করাতে পাশের একটি হসপিটালে যায়। তখন সি ফ্যানের নজর পড়ে এই হ্যান্ডসাম ডক্টরের ওপর, আর সে তখন এক নজরে ওর দিকেই তাকিয়ে থাকে। এরপর সি ফ্যান ওর বেস্টিকে কল করে বলে, আমি তোমার টাইপের একজন ছেলেকে দেখলাম, অনেক বেশি হ্যান্ডসাম সে, আর চোখগুলো ওর অনেক বেশি সুন্দর। তখন ওর নাম ডাকা হয়, তাই সি ফ্যান ফোন কেটে দিয়ে ভেতরে চলে যায়। আর গেস হোয়াট, সি ফ্যানের চেক আপ আর অন্য কেউ না, ওই হ্যান্ডসাম ডক্টর করবে। আর এর নাম হলো ডক্টর হি, যে কিনা আমাদের এই ড্রামার হিরো। হি তখন সি ফ্যানকে বলছিল কি কি কারণে তার ঘুম আসে না, বাট এই দিকে ম্যাডামের মন ছিল না, সে তো তখন হিকে দেখতে ব্যস্ত ছিল। হি বলে এই মেডিসিনগুলো রোজ খাবে, আর নেক্সট উইক আবারও চেক আপ করাতে আসবে। এতে সি ফ্যান রাজি হয়ে যায়। তো সি ফ্যান যখন মেডিসিন নিচ্ছিল তখন পেছন দিক থেকে কেউ ওর নাম ধরে ডাকে। এতে সি ফ্যান যখন পেছনে তাকায় তখন ওর চোখ বড় হয়ে যায়, কারণ ওর সামনে হি দাঁড়িয়েছিল, যে কিনা তখন মাস্ক পরে ছিল না। আর সি ফ্যান তো এক নজরে